السلام عليكم، مرحبا بكم. سي أيوب، فرح، نادين، ما شاء الله عليكم حاضرين اليوم. مش تسمعونا صوتكم ونحبوا تشاركوا معنا. دونك اليوم باش نخدموا شوية، نحضروا بيان سور لدوفوارنا أول حاجة، وفرد مرة نخدموا للدوفوار de synthèse. L'exercice الأولاني comme vous voyez c'est une suite arithmétique. كان نحبوا نخليكم تخمموا شوية في الكاستيون الأولانية. قالنا soit une suite arithmétique définie sur n étoile et ردوا بالكم في n étoile مش n par U1 عطانا le premier terme c'est U1 et U4 plus U7 égale à 31. Il demande de déterminer la raison de cette suite. Yalla, qui va nous aider? ما عندكمش des casques? Yalla, même avec des messages si vous voulez. Salam, c'est Ayoub. أيوة. Donc je commence. نبداو. J'attends Rania. Oui, le système exactement. Nadine قالت لكم باش نعملوا système. Bien sûr, le système كيفاش باش نعملوه نادين؟ Je vous aide. Donc le U1 ou 2 et le U4 plus U7 c'est 31. Mais je dois exprimer U4 et U7 en fonction de U1. Qu'est-ce qu'on va utiliser? La formule déjà, est-ce que je peux utiliser la formule qui dépend de U0, ça veut dire UN égale à U0 plus NR? Oui ou non? Oui, c'est غريب. Mhm. Donc, tu peux parler si tu veux. Est-ce que en fait, on ne peut pas bien sûr utiliser cette expression puisque déjà on a la suite, elle est définie sur n étoile. Donc on va utiliser UN moins UP égale n moins P fois R. Donc هذوما هذه notre formule qu'on va utiliser puisque déjà قلنا ال U0 ما عندناش احنا هنا في suite. احنا ال U1 هو le terme الأولاني donc on aura UN égale U1 plus n-1 fois R. Comme vous voyez, j'ai remplacé le P par 1. On est عندي UN moins U1 هو n-1 fois R. Donc UN égale à U1 plus n-1 fois R. Donc de là, je peux dire que le U4 هو U1 plus 4 moins 1 ça fait 3R. Et le U7 c'est U1 plus 7 moins 1 c'est 6R. De là, نرجع للسيستم تاعنا كما قالت نادين. U1 هي 2 et le U4 je vais la remplacer par U1 plus 3R plus le U7 je vais mettre entre parenthèses باش تعرفوا qu'est-ce que j'ai fait et U1 plus 6R هو ال U7. Cela va donner 31. Donc je peux dire là à partir de U1 égale à 2 on a 2 fois U1 plus 9R égale à 31. Ce qui signifie que le U1 c'est 2 et 9R égale c'est 31, 2 fois 2 ça fait 4, et ça va donner 27. Donc je peux conclure que ma raison elle est égale à 27 sur 9, c'est égal à 3. C'est bien? Qui a une question قبل لا نتعداو؟
Mais on passe à la deuxième question. On vient de déterminer la résultante et on a le premier terme, c'est U1. Il a demandé, la question petit b, de calculer ou exprimer exprime UN en fonction de N. Donc là, je vais utiliser ma formule. On a bien UN, il y a U1 plus N-1 fois la raison. Donc cela nous donne, on a UN, il y a U1 plus le premier terme U1, déjà c'est 2, plus la raison 3, donc c'est 3 fois N-1. Il suffit de développer, de simplifier l'expression. 2 plus 3N moins 3, eh bien, 2 moins 3, c'est moins 1. Finalement, c'est moins 1 plus 3N. Et ma suite, n'oublions pas d'écrire quel que soit N, bien sûr dans N étoile. نوصيكم ما تنساو هالشي هذيك. ب on passe à la question 2. نخليكم وقت تخمموا شوية في هالكستيون. قالنا soit Sn la somme des termes consécutifs de 1 jusqu'à n de la suite U. Exprimer Sn en fonction de n, puis déterminer n pour que Sn soit égal à 15. يلا نخمموا شوية قبل لا نجاوبكم. شكون باش يعاوننا؟ قلنا la somme Sn, elle va de 1 ou de U1 jusqu'à UN. Donc on va appliquer la formule générale d'une suite arithmétique. La formule, la somme, c'est le nombre de termes sur 2 fois le premier terme plus le dernier terme. Donc si je l'applique, ça sera le nombre de termes, bien sûr, c'est le dernier indice moins le premier plus 1, ça veut dire n moins 1 plus 1, ça sera n termes, sur 2, fois mon premier terme, c'est U1, plus le dernier terme, c'est UN. Et de là, j'aurai ma somme, ça donne n sur 2. U1, déjà, c'est 2, plus le UN en fonction de n, je viens de la déterminer tout à l'heure, question 1b, c'est, si vous voulez, 3n moins 1 ou moins 1 plus 3n, c'est la même chose. Ce qui nous donne n sur 2. 2 moins 1, ça fait 1 plus 3n. Et dit Sn, bien sûr, quel que soit n dans n étoile. C'est bon. إيناس عندك ما تسأل أو نادين؟ زي غريب الأطوار ماذا بينا يعطينا اسمه شكون هو. كأنه بجد غريب الأطوار. Mais
سي ياسين بكله صار. وي. اسم على مسمى. نادين تفضل. وين نادين نسمع فيك. نادين عندك ميكرو. اها. Si Ayoub Karali, oui, E1 c'est bon, très bien. Mhm. الميكرو ما يخدمش، باهي تو نشوفوا المشكل منين. باهي نرجع. حنين، وي حنين تحب تسمعنا؟ اللي شوف اللي يحب فيكم يشارك، بيان سور تو كيف ما صاحبتكم حنين نزلت عليك البوطون اللي مش، اذا كان الميكرو عنده مسكر تحاول تحله. باهي نادين. وي نادين. Salut monsieur. ايوه السلام عليكم، ها سمعتنا صوتها نادين، allez-y نادين. Monsieur, on a le premier terme, dès que le nombre de termes, le dernier terme, Mhm. le premier terme plus 1. On a le Exactement. U égale à 2. Oui. Donc n moins 2 plus 1 sur 2. احنا le dernier terme c'est n. تحكي في السوم في الكيستيون دو هاك ولا؟ Eh, Oui, le dernier l'indice الاخراني نتاع السوم c'est n ولا؟ eh. واول indice c'est 1. Donc on doit calculer باش نطلعوا le nombre de termes c'est n moins 1 plus 1. وكان جينا Oui, نبداو من u0 تولي c'est n moins 0 plus 1. هنا c'est n moins 1 plus 1 ça sera n sur 2. واضح؟ علاش oui. قلت n moins 2 تو انت كتبت لي n moins 2 plus 1. احنا المون بروميي تيرم شكون هو الانديس دو بروميي تيرم شنو هو؟ ليه اللي غلط في الترم بتاع الاخرين البروميير سي بوتيتر. سي بيان كوميم، بداية طيبة. باهي كيفاش باش نحسبوا الاس ان يا نادين؟ اس ان égale à 15 قالنا. احنا on vient de déterminer Sn en fonction de n pour tout n. قالنا déterminer n pour que Sn soit égal à 15. Qu'est-ce qu'on doit faire? Sn égale à 15.
حنين هاي تحب تشارك هني. ويا حنين، يا حنين سمعنا صوتك. En tout cas, يظهر Monsieur لي قلت لك نعملوا لو ريست. le reste de quoi؟ نعاود شوف السؤال قدامك. قالنا la somme Sn égale à 15. وإحنا on vient de déterminer Sn en fonction de n pour tout n. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Il suffit d'écrire Sn égale à 15, tout simplement. Donc, l'expression est en fonction de n. Bien sûr, exactement. J'aurai une équation de second degré, comme vous voyez. Allez, quand je développe, je n'ai pas n carré. Donc, je n'arrange les équations second degré. Donc, je vais appliquer le claim que nous avons fait. Sn égale à 15. Ça signifie que n sur 2 fois 1 plus 3n, c'est égal à 15. Bien sûr, هذه 2 نجم نهزها غادي شو اللي عندي. n fois 1 plus 3n. 2 fois 15, ça fait 30. Oui. Et je développe. Bien sûr, هنا ردوا بالكم فما برشا تلامذة مهفات bien sûr انتم تعرفوا الشيء هذا. يحط a fois b égale à 30 معناها a égale à b égale à 30 ou b égale à 30. Bien sûr غلط 100%. ردوا بالكم هذيك ما تجي كان dans le cas où le produit est nul. في le cas où il est égal à une constante différente 0, يلزمني bien sûr je développe نرجعها comme équation de second degré et j'applique le discriminant delta. يعني هنا باش يكون عندنا n plus 3n carré moins 30 égale à 0. Je redonne mon trinôme ou l'équation de taille. Ça donne 3n carré plus n moins 30. هيا احسبوا لي يقولوا لي قداش les solutions. Delta, bien sûr, vous allez utiliser le delta. Voilà la calculatrice كالعادة. هيا شكون باش يعطينا؟ وي سارة. يا سارة إذا كان عندك أيوه. لا دقيقة واحدة. مرحبا بك. سلامة. لا قبليك هزيت يدي تويكا ما عنديش إجابة. هيا باهي. عندك كالكولاتريس سارة بعداك؟ أني مشيت لها. هيا. هيا. سي صادق. وصلتي قبل سارة. نادين وين نادين؟ نادين قداش قيت؟ لحظة عاود لي. n égale push exprime n, bien sûr on est en train de chercher le n égale à quoi Nadine? Égale 3 ou n égale à moins 10 sur 3 puisqu'il y a des cas négatifs on colle donc égale 3 exactement. هذه bien sûr impossible. خلفنا négatif احنا on cherche un entier naturel donc ما نجمو ناخذو كان 3 comme valeur. B. On passe à la question suivante. هاي question اللي بعدها نتاع صحاح. أنا impose Tn هو 1 sur U1 fois U2 plus 1 sur U2 U3 plus jusqu'à 1 sur UN fois UN plus 1. Il demande de calculer T1 et T2. Allez-y. عندكم دقيقتين تخمام. واللي عنده الإجابة يتفضل. مسيو. أيوب. مرحبا أيوب. أهلا مسيو صافا لاباس. أيوة. باهي نستعملوا معنا الان سور U1 فوا U2 هذيك هي أي. T1
T1 est égal à 1 sur U1 fois U2. Voilà. Oui, oui, tout simplement, puisque قال لي la somme نتاعي هذه من ال 1 jusqu'à n. Donc, tant que طلب مني T1, je remplace le n par 1, معناها مش نمشي من ال 1 لل 1. En fait, يعني T1 هي فقط 1 sur U1, U2. Très bien, أيوب. Donc, وعندي déjà أنا ال U1 c'est 2, mais le U2 عندناش. U2 ما نخدموها كالعادة هكا. Exactement. عندنا احنا ولينا le terme général de la suite en fonction de n. Donc اللي هو هذا. Donc ça s'écrit comme moins 1 plus 3 n. Et moins 1, si je remplace par 2, معناها ça donne 5. 5. Oui. Et finalement T1 ولات هي 1 sur 2 fois 5. هي 1 sur 10. Oui, T2. Parfois التراك يردها 7 يا أيوب. جمعت وبنسي هذيك هي. Oui. T2. T2. T2 1 sur U1 fois U2 plus Ouais. 1 sur U2 fois U3. Ok. Exactement. Donc, on dit c'est 1 sur U1, U2 plus 1 sur U2, U3. Puisque la suite اللي عطاها لنا Tn هو la somme قلنا من 1 1 2 حتى ال n plus 1. Donc قال لي T2 باش نوصل juste لل 2 2 3. Et bien sûr je dois calculer le U3 اللي احنا ما عندناش. قلنا le terme général UN هو moins 1 plus 3n. 3 fois 3, 8. ça fait 8. Et je dois calculer cette somme. Il y a 1 sur 10 plus 1 sur 2 fois 8, c'est 16. Il suffit de réduire au même dénominateur, bien sûr, comme de T2. On passe à la question B. La question B, il a demandé de déterminer pour tout K dans n étoiles 1 sur UK. L'indice هنا juste بدلو احسبوها n معناها باش ما تشوشوش بالك. كيما نقول لك 1 sur UN fois UN plus 1 قال K appartenant à n étoile égale à n tiers fois هذه. Comment je vais démontrer هالشيء هذا؟ يلا اللي عنده ما يجاوب يقول لنا. سارة، سي سليم. سليم السلام عليكم. وينك سليم؟ مرحبا بك. الانجليز معك. هي الانجليز الاخيره. ال زد بك توضح لنا كل شيء. شو الكيستيون اللي بعدها ما نعرفش، اما راهو اللي قبلها يو 2 ايكال 5 راه. يو 2 ايكال مش ايكال 5. وي دونك 1 sur 40 مش 1 sur 16. كمان اليو 1 سي 2. لا تي 2 مش هي 1 sur U1 fois 2 اللي هي 1 sur 10 plus 1 sur U2 fois U3. Ah oui, U2, tu as raison. Oui, oui, tu as complètement raison. Tu as raison. C'est 5 fois 8, ça fait 40. 40. Donc ça donne 4 sur, ça fait 5 sur 40 si vous voulez. Très bien. Elle y est 1 sur 8. لا ياسر. الكيسيون اللي بعد عندك شي مت بعد نغزر لها ونعاود نزيد. هيا خمم هاي. حنين. نسمعوك حنين. حنين. سارة. مسيو. وي سليم. توا هي 1 sur UK fois UK plus 1. هاي. مش نجم نكتبوها زي كيما مثلا واحد T1 كيما T1. وي بيان سور إذا كان خدينا K إيجال 1 يولي هي T1. ما هو قال لي K appartenant à n étoile هاك ولا؟ دونك نجم ناخذ أي K. معناها هنا en fait تعطاني سي الكا جينيرال راه ما تنجمش تخدمها avec des cas particuliers. اوكي.
نعاود نرجع لك. Bien sûr. مرحبا. إيناس نرجع لإيناس. إيناس مرحبا بك. يانوس سمعنا. إيناس. إيناس كان الصوت مش واصل لنا راه. أميمة. يا أميمة. كيف نرجع لسارة. سارة. وي مسيو نخرج من الثانية. Oui, bien sûr. أسهل bien sûr أني نخرج من الثانية. Qu'est-ce que je fais? Je dois faire. je dois développer. Oui, je نخرج. dois. Oui, donc on réduit en même dénominateur. اه وي. Donc صاحبتي. Oui, اي من الاول. اي بعديك نديفلوبي الثلاثة. اي. exactement. قال لي 1 sur UK moins 1 sur UK plus 1. Donc si je réduis en même dénominateur, je vais تعطينا 1 tiers. هذه bien sûr fois هذه ça donne UK plus 1 moins UK sur UK fois UK plus 1. On est d'accord? Or, UK moins UK plus 1 moins UK. Ça donne quoi, ya Sarah? الريزون. R. Exactement, c'est la raison. اللي هي قداش الريزون تاعنا؟ 3. Oui, طلعناها في أول l'exercice. في أول La raison exercice. de la suite, c'est 3. Donc, ça donne 3 sur UK fois UK plus 1. Je peux simplifier par 3 et ça donne le résultat demandé. On a bien donc un tiers 1 sur UK moins 1 sur UK plus 1 égale 1 sur UK fois UK plus 1. Bien sûr, في كل exercice من هنا للباك يا جماعة إذا عطاكم حويجة كيفاش الكيستيون et surtout بديلي طبعوا أنها سيور مش تصحى لكم بعد. ما يعطيكش مسيو حويجة هكا سامحني. كالكول. وي تفضل. UK plus 1 moins UK كيفاش عرفتوها الغيزون؟ Ah oui, bien sûr. C'est une suite U, c'est une suite arithmétique, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que ça veut dire une suite arithmétique? La différence entre deux termes consécutifs, c'est toujours la même constante اللي هي la raison تاعنا. يعني انت pour démontrer qu'une suite est arithmétique, qu'est-ce que tu fais? Tu calcules UN plus 1 moins UN, c'est égal à R, هكا ولا؟ Donc احنا on a appliqué شيء هذاك قلنا UK plus 1 au lieu de N قلنا بدلها ب K. UK plus 1 moins UK, ce sont deux termes consécutifs. La différence ما بيناتهم ça donne 3. Et اللي هي la raison de la suite نتاعنا U. موافقة ولا؟ أي. باهي. La question Ben. c'est, on va dire que pour tout n dans n étoile, on a Tn égale à n sur 6n plus 4. Maintenant, en fait, il a demandé de calculer la somme متاعنا هذه اللي هي Tn. Et Tn, est-ce que c'est une suite arithmétique? Notre Tn, est-ce que c'est une suite arithmétique? Bien sûr que non. ما عندناش حاجة تقول أنها suite arithmétique. Mais مش نحاولوا نوصلوا à partir bien sûr من l'égalité donnée هذه on va essayer de déterminer le terme général en fonction de n de Tn. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Monsieur كل 1 sur U1 fois U2 نعوضها ب 1 tiers 1 sur U1 moins 1 sur U2 وكل كيف هكاكا. Oui. الكل كيف. Exactement. Donc on va appliquer اللي صاحبتكم تو تحكي فيه. لحظة باش نزيدوا باج. Donc je vais effacer هذا puisque يلا نرجعوا للفورمule اللي عندنا قلنا هذه on va l'appliquer pour déterminer Tn. شكون يعاوني؟ قالت سارة je vais juste
remplacer avec T1 ou T2 ou T اللي خديناهم قبيلي ما وقع لي Tn هي c'est la somme de شنو de 1 sur U1 plus U2 1 sur U1 U2 fois U2 plus 1 sur U2 U3 plus jusqu'à ce que nous sommes 1 sur UN plus 1. En fait, هذه حسب الفورمول اللي تو كنا وصلنا لها هي ديجا موجودة عندي هنا في بقية l'exercice j'efface باش ما تتخلطوش في الكتيبة. Oui. Le terme الأولاني في السام تاعي هو سي كيجي نكتبو en fonction de l'égalité اللي عندي c'est 1 tiers 1 sur U شنو moins 1 sur U شنو. Vous allez me dire 1 sur U1 moins 1 sur U2. exactement هنا 1 وهنا U2 plus الثاني bien sûr كيف 1 tiers 1 sur U2 moins 1 sur U3 et ainsi de suite. Bien sûr, je vais compléter là. Finalement, ça sera 1 sur 1 tiers, bien sûr, fois 1 sur UN moins 1 sur UN plus 1. Et si je développe, j'aurai 1 tiers fois Hadi moins 1 tiers fois Hadi plus 1 tiers fois terme 1 sur U2. Quand même, je vais faire ce développement-là. Ça donne 1 tiers, parenthèse, خير من développement. Je n'ai les parenthèses, on met 1 tiers en facteur. 1 sur U1, moins 1 sur U2, qu'est-ce que je vais écrire? Plus, خرجت 1 tiers en facteur فيهم كل. Plus 1 tiers هذه 1 tiers هذه وال1 tiers هذه خرجتها en facteur. Et ça donne كلهم معناها. Ça donne 1 sur U1, moins 1 sur U2, plus 1 sur U2, moins 1 sur U3, qui نكمل نفس الشيء مش يعطينا اللي بعد. Plus 1 sur U3, moins 1 sur U4, jusqu'à ce que lui nous finalement 1 sur UN moins 1 sur UN plus 1. Mais et bien sûr, je ferme les parenthèses. On dit bien sûr une simplification. La simplification, هذه déjà, je peux les simplifier. Moins 1 sur U3 et plus 1 sur 3. Moins 1 sur U4 مع اللي بعدها مش تصير la simplification. وكيف كيف هذه هي واللي قبلها مش تصير la simplification. Finalement, qu'est-ce que j'aurai l'anglise? 1 tiers, 1 sur U1, moins 1 sur UN plus 1 finalement. Donc cette somme-là, finalement, هذه باش تعطينا. عندنا احنا ال U1 ولا؟ Bien sûr que oui. C'est égal, on a le U1 de 1 demi, moins le UN plus 1. Je vous rappelle que UN est moins 1 plus 3N. صحيح. أي باش نكادريها باش ما تساويش شوي. Et si je détermine 1 sur l'inverse de UN plus 1, هنا باش تكون عندي moins 1 plus 3N plus 1. خطوة خطوة لين B. En fin de compte, باش يولي عندي هنا 1 demi moins نحسب هذه قداش. C'est 3N plus 3 moins 1 plus 2. Je dois réduire au même dénominateur. Je vais compléter là. C'est 1 tiers. 3N plus 2 moins 2 sur 2 fois 3N plus 2. Vous êtes d'accord ou là? J'ai réduit au même dénominateur. حسبت bien sûr هذو مزوز وحط المقامات وحسبتهم. Et ça donne 1 tiers
هذه 2 ou le moins 2. Et 3 zen sur 3, je peux simplifier par 3. بعد ما عملت simplification ب 2 تولي 3 و 3, je peux les simplifier. Et finalement, ma somme باش تعطينا n sur. Si je développe, هنا باش يكون 6n plus 4. Et n'oublions pas, quel que soit n, bon, n étoile. وهذا اللي طلبوا منا en fait في Tn. C'est bon? مسيو Oui. مسيو ما فهمتيش كيفاش معناتها خدمتها في الاول اوكي في الاخر سامبليفيكاسيون وكل باقي فهمتها اما الاولاني ما فهمتش كيف معناتها ديريكت خدمتها بالفاصون هذه الباساج من السطر هذا للسطر هذايا n'est-ce pas? اي هذاك هذا Oui, je reprends. شوف تبعني مليح. احنا بينا tout à l'heure que 1 sur UK fois UK plus 1, c'est égal à quoi? C'est un tiers. 1 sur UK moins 1 sur UK plus 1. تبع فيها؟ اي مشى. Donc si je remplace هذه الكا هذه بال1 شو يولي عندي نادين؟ 1 sur U1 fois U2 égale à quoi? Je dois remplacer le cas هذه par 1 كيف هذه 1. 1 tiers fois 1 sur U1 moins 1 sur U2. واضح ولا؟ Donc en fait الترم هذا il est égal للترم الأولاني 1 sur U1 U2. باهي ولا؟ على بلس 1 tiers U1 moins. Exactement, هاو جايك. عندي déjà le deuxième terme. أنا la Tn c'est une somme. هاك ولا؟ باش ناخذ الثانية تويك 1 sur U2 U3 حسب الفورمول نتاعي هذه. C'est égal à quoi? 1 sur U2 U3, je dois remplacer le K par 2, n'est-ce pas? Oui. Si je remplace K par 2, je dois aller عندي 1 sur U2 U3, il y a un tiers 1 sur U2 moins 1 sur U3. C'est bon? Donc, هذا le deuxième. La deuxième expression هي تقابل le deuxième terme تاعنا هذا. Et ainsi de suite jusqu'à ce que في الآخر مش نوصلوا لآخر terme اللي عندنا في Tn اللي هو 1 sur Un fois Un plus 1. Donc je dois remplacer le K par quoi? Le K par le UN. Par N. كل K مش تعوضها بالN. شو اللي عندك 1 sur Un fois Un plus 1 égale à un tiers 1 sur Un moins 1 sur Un plus 1. باهي؟ اوكي. شكون آخر ما فهمش؟ قبل لا نتعداو. إيناس من قبيل سي فرانشمون انا زاد ما فهمتش. اسمع على أميمة تحكي بالفرانشمون. نعاود لك يا أميمة. ليه مسيو ركزت وما با فهمتها معناها. صعيبة شوية هي كمان. جو روبرون. اي صعيبة شوية. جو روبرون. مسيو. شوف. وي. حتى أنا ما فهمتهاش. أي هي مش نعاود لكم مش نعاود لكم. مسيو بديت أنا أخي كل تكلموا. والله أنا. ليه بالحق مسيو ركزت فيها قلت بالك أنا ما أنا حاولت ما فهمتهاش الحكاية مي فهمت كونت بتروحي ما فهمتش. يا مسيو ما فهمتش حتى شكون اللي اللي قاسم فهمتينا؟ إيناس إيناس كلمة. Je reprends, suivez-moi. ريتو l'égalité اللي وصلنا لهذه تو قلنا montrer que quel que soit l'entier K, entier naturel différent de 0 bien sûr, 1 sur UK fois UK plus 1 هو un tiers 1 sur UK moins 1 sur UK plus 1. Si je vous demande de remplacer le K برشا تحلوا بعضهم صار لكم ايوه اسمعوني بالواحده ما تحلوش كل مع بعضكم سويفي موا قلنا كي نجي نعوض هنا الكا بالان في الاكسبرسيون هذه كاسكو سا دان ترى شكون فيكم يجاوبني اي 1 بلس اي 2 وي أميمة
Ou même 1 sur U1 fois U2 égale 1 tiers 1 sur 1 U1 sur moins 1. U1 plus 1 أي moins 1 sur U2. Exactement. شوف يا لالا اللي تو انت كنت تقول فيه عوضناه هنا. فين عوضناه؟ جيت قلت 1 sur U1 fois U2 هو يساوي هذه. عوضته بالانتيير 1 sur U1 moins 1 sur U2. C'est clair؟ باهي. Si je remplace تو الكا par 2 شو اللي عندي في الاكسبرسيون هذه اللي عطاها لنا؟ U2 fois 1 sur U2 U3. Exactement, 1 sur U2 fois U3, ça donne quoi? 1 tiers U1 moins U3 moins U1 sur moins 1 sur U3. Exactement, اللي هي هذه. باهي ولا؟ Et قلنا la somme لوين مش توصل 1 sur UN fois UN plus 1. هذيك je dois remplacer le K par N. Donc si je remplace K par N, tu as dit 1 sur UN fois UN plus 1 égale à quoi? Égale 1 tiers U1, U sur UN moins 1 sur UN plus 1. Exactement. اللي لاحظوا أني عندي l'entier facteur commun ليهم الكل. صحيح ولا؟ Oui. Donc خرجت l'entier en facteur. خليت parenthèse. أول ترم باش يكون عندي 1 sur U1. تبع في الكورسور معايا ولا؟ أي. Oui, moins 1 sur U2 plus 1 sur U2 moins 1 sur U3 plus مش يكون 1 sur U3 moins 1 sur U4 واحنا ماشيين لنوصل ل N. واضح ولا؟ Donc, bien sûr, 1 sur U2 moins 1 sur U2 مش تصير simplification خاطر les deux termes opposés. Et كيف نلقى moins 1 sur U3 ou plus 1 sur U3 sont deux termes opposés. Je simplifie terme à terme jusqu'à ce que نوصل في الاخر بكل باش نلقى اول ترم قاعد لي واخر ترم فقط اللي قاعدوا لنا. C'est clair؟ ولنا 1 tiers 1 sur U1 moins 1 sur UN plus 1. Le UN plus 1 c'est un terme qui dépend de n, donc يلزمني نرجع للترم général qui est en fonction de n. عوضته إذا كان UN égale هذا UN plus 1 égale à quoi يا أميمة؟ Moins 1 plus 3n plus moins 1. Plus 1. Ah oui, plus 1. خاطر عوضنا ال n بال n plus 1. Donc si je développe, ça donne moins 1 plus 3n plus 3. On est d'accord? 3 moins 1 ça fait 2 plus 3n. هذا c'est le terme UN plus 1. Donc جينا عوضناه هنا قلنا c'est 3n plus 2 et وحدت المقامات. Donc j'ai réduit en même dénominateur. قلنا déjà الكلكم يظهر لي تعرفوا a sur b plus c sur d égale a fois d plus b fois c sur b fois d. C'est ce que j'ai fait en fait. 1 fois 3n plus 2 moins 1 fois 2 sur 2 fois n. Et finalement لقينا le résultat demandé. عندي سؤال قبل نتعداو للجيومتري. مهدي حب يتكلم وحاجة. يا مهدي سمعنا يا مهدي. وينك مهدود. هاي وينك اخويا؟ وينك؟ ايوه فهمتي. يسمعوا فيا هما تو. لا انا برك نسمع فيك. ايوه لا من بكري جوست من بكري حبيت نسألك وسيدنا. ما نعستش يا مهدي، ما خذيتش غفوة. هاي باهي. باي. On va passer l'exercice rotation. قال لنا A, B, C, D, c'est un carré direct de centre O. I et J sont les milieux respectifs des côtés AD et DC. Soit R la rotation de centre O qui transforme A en B. Cette rotation est-elle directe ou indirecte? Quel est son angle? Indirect. هاي تبلانجيت شكون هي دي؟ أميمة. كي علاش اللي انديريكت يا أميمة؟ خاطر تمشي في السونس معناها السونس نتاعها انديريكت. كان جات ديريكت راهو الروتاسيون ار بار لو سونتر او كانت بي اون ا.
باهي انا تو باش نوريك سونس وقول لي ديريكت ولا انديريكت. باهي السونس هذا il est direct ولا انديريكت؟ ديريكت. اي هو قال كي ترانسفورم شنو؟ ترانسفورم A en B ديريكت. ديريكت ولا؟ ريتك البلونجون اللي عملته محلاه. لا مسيو انا غلطت بين البي والدي. Oui. Et déjà le carré متاعنا il est direct. Le carré il est direct. Donc A, B, C, D. Les points مش يكونوا dans le sens direct, orientés dans le sens direct. Donc هنا ma rotation elle est directe. Tout simplement vous dites puisque le carré il est direct. Donc la première réponse. R de centre O et d'angle pour le moment elle va transformer A en B. Bien sûr, c'est une rotation. Vous dites est une rotation directe. Déjà, la justification, si vous voulez, le car A, B, C, D est un carré direct de centre O. Quel est son angle, Kalen? C'est sur 2 ولا؟ Bien sûr. علاش؟ كاري الأقطار بتاعه كيتقاطعوا يعملوا زاوية قائمة. Exactement. Donc, بالفرنسي. الأقطار شنو؟ كيكا مسيو نبطوا شوية لا. الله يهديك. أيوب. Les deux يتسموا زعما diagonale. Diagonale والله منك نسمع مسيو. Donc, les deux diagonales sont perpendiculaires dans un carré et c'est pour cela que l'angle que fait OA avec OB, c'est un angle droit. Donc, on va dire la rotation R est d'angle pi sur 2 car AC sûrement perpendiculaire أو نجم ناخذهم إذا باش ناخذ زي دروات باش نحطوا AC perpendiculaire ولا نقولوا les deux diagonales AC et BD sont perpendiculaires. B. Donc finalement ma rotation elle est de centre O et d'angle pi sur 2. هذه باش نخدموا عليها l'exercice. On a déterminé les images par R des points O, B, C et D. Allez-y, أصعب سؤال هو l'image de O. شكون يبدا لنا بيه؟ Oui, bien sûr, نقصد أسهل سؤال. Je plaisante. l'image de O هي O بيتا. اسمع إيناس. يوي أيوب أنت مازال تصدق. Oui. يا أميمة قلت لي l'image de O c'est نفسها مسيو خاطرها هي السونتر نتاع الروتاسيون. Exactement, car O est le centre de rotation. de la مهدي rotation. جاوبها راهو مهدي اللي قالها. ما شاء الله عليك يا مهدي. ايوه علاش لو سونتر دو روتاسيون ليماج نتاعو يقعد هو نفسه؟ خاطر هو تدور عليه معناتها ما نجمش. En fait, on dit c'est le seul point invariant par une rotation, c'est son centre. إذا كان bien sûr la rotation elle est d'angle بي دونك قداش هو بي سور 2. بي سور 2 هو تو هنا بي سور 2 مي فما كا اللي لي بوان الكل يكونوا invariants par une rotation. اللي هو شنو l'angle بي بي 2 بي 2 pi oui mais pour le moment احنا نخدموا على 0 pi. بي pi mais non ردوا بالكم une rotation d'angle pi une rotation مسيو d'angle يحس pi ما عادش واضح برشا. une rotation d'angle pi تسمعوا فيها ولا هاي une rotation d'angle pi c'est une symétrie centrale ردوا بالكم mais une rotation d'angle 0 c'est l'identité du plan قلنا اللي هو كل point يقعد lui-même خاطر l'angle 0 bien sûr باهي mais هنا puisque l'angle est différent de 0 pi sur 2
le seul point qui est invariant par cette rotation, ce sera son centre. واضح؟ Monsieur ما تجيش ولا عاود شكون معنا؟ شكون يتكلم؟ أنا إيناس وي. قلت لك دوبي ما تجيش يعني باش تقعد نفس دوبي تجي وي 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 مي احنا سنا قلت لك لا روتاسيون ناخذ فيها جوست من زيرو لل وي هيا دوبي. نمشيو دونك ليماج دو بوين بي ار دو بي طلب منا. خاطرش عندنا بي سور 2 سي. لحظة كأني ياكل نادين قاعدة تتكلم. اليزي نادين. ار دو بي ايكال ا سي. خاطر وي. عندنا احنا par le centre O P sur 2 هي 90. Oui. Car on a un Car carré. OB perpendiculaire à OC. Déjà, كما قلنا قبيلي puisque O le centre du carré. Et quoi encore? Ou l'angle COP. L'angle déjà قلنا perpendiculaire. Mais d'abord قلنا perpendiculaire, là l'angle c'est pi sur 2. Mais la OP égale à OC. Bien sûr, la distance OB, elle est égale à la distance OC. Donc si vous voulez la même chose, R de C c'est égal à quoi? Égal à de CD, dans le sens direct bien sûr. Et finalement R de D. est perpendiculaire sur DA. Oui, c'est en fait نفس la justification, c'est pas la peine de reprendre Shahida. L'image de C, c'est D, car déjà OC égale à OD, et l'angle c'est I sur 2. R de D, ça sera A, bien sûr, بنفس الشيء. Il a demandé une question. تفضل. مش انت كي يقول لك مثلا كونستروير حاجه ليماج يكونستروير او مثلا نقول هنا في اكزومبل هنا بي ليماج دو دي اكزومبل باغ ار كي نجي نعلو ونقولوا اللونجل هذيك ايكال بي سور 2 ولا Il attaque la rotation, هو pi sur 2 وقال construire l'image de A par exemple. Tu dois juste construire une construction ماكش مطالب باش تعلل. إلا إذا كان قالك justifier la construction. Mais الحاجة اللي لازمك تعمل. Comment؟ نقص له إذا علل لك. لا ما نقصلوش. إذا علل بالغلط نقص bien sûr. لا ها. وي فهمتك كأني فهمتك. سي مهدي عللت أنت معناها في الدفوار. أي كي قلت لي أعمل هيك عطيتهم أنا من الأول معناتها عبارة دي دوني فهمت تحت راسي. مش بعديك كي صحيح كي كمل باش بعديك كي باش بعديك فهمتك بس يا ربي باهي نرجع مونطري كو ار دو جي سي ايغال ا اي مهدي ذاك هو ما يتبدلش. مسيو وي ايوب انا وي ايوب انا ار دو سي ايغال ا دي و ار دو دي ايغال ا و جي لو ميليو دي سي. وي دونك الار دو جي هي لو ميليو دو دي ا. Exactement, صاحبكم أيوب قال R de C en fait c'est le point D et R de D égale A. C'est égal à A comme donc عندك CD l'image de DA par la rotation P sur 2 comme J est le milieu de CD et I est le milieu de AD. La rotation conserve les milieux. Exactement. Alors, sur mon R de J, ça sera le point I. Car vous dites la rotation conserve les milieux. لازم نكتبوها هذيك مسيو لا روتاسيون كونسيرف لي ميليو. Il vaut mieux. Il vaut mieux معناتها مش لازمة. يا أيوب ما يا أيوب شكون غيري؟ دفوارك بعد غدوة معناها يلزمك تكتبها. يلزمك تكتبها بعد غدوة بيان سور يلزمك تكتبها. دفوارك بعد غدوة أنت ياك ولا؟
خاطر اي كان دفر نقول لك ما بعد غد. تكتبهاش انت ما تكتب حتى شيء نعرفك. حتى الارقام نتاع السؤالات ما تكتبهمش نعرفك انا هي. ماذا بيا بالحق بس ارقام السؤالات راني ما نكتبهمش. أهم حاجة ذيك أيوب، كل شيء لا صح انت مو يلزمك أمشي. تكتبهم مره هذه يا ايوب، يلزمك تكتبهم مره هذه. في بالي ما كانش نضرب صفر. ايوه صحيت صحيت. دونك لا كيستيون اللي بعدها قالنا لا بيربونديكولار ا بي باسون بار جي كوب بي اي اون اش. هاي خموا لي في الكيستيون هذه قالنا مونطري كو ا جي اي بي اي سون بيربونديكولار. لو طون اللي j'ai copié elle. B. Je vais construire on a la perpendiculaire à AB passant par J. En fait, يحكي على الدروات هذه. كوب BI en H. سماها H. Montrer que AJ et BI sont perpendiculaires. هذا قلنا le point I. Il demande de montrer que AJ, je vais la construire quand même. On va changer de couleur. هذه ال AJ ou le BI sont perpendiculaires. هاي مسيو السكرين تاكس مش قاعد نشوف في شيء. اي وقف أها. يظهر لي. اي لقيت لك يا مسيو. سي بون. تصل. رجعت. Oui, c'est bon. Connexion, normalement. Donc, comment je peux démontrer que AJ perpendiculaire à BI? Hamza. سي حمزة سمعنا صوتك يا حمزة. ولك الفرح. سليم. وي مسيو بالله أيوة. طلع شويه الفوق. الله يبارك. غادي في ار دو بي ايكال سي وكل مش نورمالمون أيوة. نقولوا او بي سي تاع تريونغ ديريكت. Oui, je peux dire ça, mais قلنا dès le début, le carré il est direct. A, B, C, D. نجم تقول تحكي على التريانجل اللي ديريكت ولا ديجا قلناها dès le début A, B, C, D c'est un carré direct. فهمتك. باهي. Oui, نرجع. عندك شي ما تقول في les deux droites. Il a demandé de montrer que BI perpendiculaire à AJ. اي عندي. ايوه هات اي. تي مسيو مادام انا عديت الدوار وكل خليهم هما. سي بيان. ويؤثرون على انفسهم. هاي الولاد اللي يمشي يعديو الدوار غدوه بعد غدوه بليتو. ايوب. وي مسيو. ايوه. Comment je peux démontrer que AI BAJ perpendiculaire à BI? صدقني يعني وجهتني مسيو ونخرج لك الرسم بالليلة. هاكا مسيو كما تراوهاش عيط لي. مسيو بالله سامحني يكبرش شوية الرسمة. يكبر شوية برك خطرني من مريتوش بك. العادة ما تدلش. لازم يا مسيو لازم. باهي جو ريبروندر لي دروات على خاطر صاحبتكم. بعد إذنكم. راني نعرفها في الكلاس ديما كاكا. يا مسيو والله لا من خطر بلاش لوليني.
oui فادلك هذه قلنا la droite AI la BI et celle-là c'est AJ. طلب منا de prouver que ces deux droites sont perpendiculaires. باهي هكاكا وميم ولا صح؟ أي مسيو كيفي من غير مزية وميم. عايشك مزيان. واش عندنا احنا يجي l'image de I par la rotation pi sur 2 L'image de J est par rotation par pi sur 2. oui احنا اللي نعرفوه انه ال I هي l'image de J par la rotation angle pi sur 2 oui. مسيو خليها تكمل عاد. يظهر لي ايناس شكون اللي قاعد يتكلم صح؟ أعطيني نادين. هيا نادين. قالت نادين l'image de J c'est I. ايوه اي نورمالمون هي هذيك معناتها لونجل هذاك يقال 90. كمل عاد بديت كمل يا احنا قلنا l'image je vais هنا l'image de A هي B كيكا oui l'image de A exactement et l'image de A c'est B donc il est quelle l'image de J par la rotation c'est I et l'image de A c'est B yani je peux dire que l'image de AG la droite هي IB. exactement de la droite AJ هي IB et ma rotation elle est d'angle قداش B sur 2 donc 90. les deux droites sont perpendiculaires. Exactement. On a dit que l'image d'une droite par une rotation d'angle pi sur 2 c'est une droite qui lui est perpendiculaire. Donc من هنا نجم نقول أن l'image de AJ c'est égal à BI et elles sont tous les deux perpendiculaires. Je vais noter الكلام اللي قلتوه. Donc la quatrième question petit a R de J c'est égal à I et R de A c'est bien B. Donc de là je peux dire que R de la droite AJ c'est la droite BI. Comme R est une rotation d'angle pi sur 2 est-ce que يلزمني نقول une rotation directe هنا؟ ليه ما تسحقش. لا مانيش هي صحيت ما تسحقش علاش خاطر احنا نعرفوا في الكا جينيرال سواء ديريكت ولا انديريكت l'image d'une droite c'est une droite qui lui est perpendiculaire mais كي يزيدوها مش مشكل en tout cas est une rotation d'angle pi sur 2 comme R est une rotation d'angle pi sur 2 alors AJ est sûrement perpendiculaire à BI. احنا ما بينا بنقص حرف. شنو الحرف اللي تحب نقصوا لك حرف الاس اللي في الور ولا شنو؟ Oui. Petit b. Allons déduire que H est l'orthocentre du triangle ABJ. En déduire que H, احنا قلنا ال H déjà هي c'est le point قلنا la perpendiculaire à AB تفسخت قبيلي خاطر كبرنا في كل جرتك يا أميمة. Donc la perpendiculaire AB passant par J elle coupe BI en H. هذا notre point H. Oui l'orthocentre شكون يفكرنا في l'orthocentre يا جماعة؟ C'est l'intersection des auteurs. Des hauteurs, exactement. Le centre du cercle circonscrit, je connais pas c'est l'intersection de le centre du cercle circonscrit. Médiatrice. Oui, c'est l'intersection des médiatrices. Le centre du cercle inscrit. Inscrit. C'est l'intersection des bisectrices. Des bisectrices, exactement. Et le centre de gravité d'un triangle, c'est l'intersection des médianes. des médianes, exactement. ما تنساوهمش خاطر نستحقوا لهم ديما هذوما. هذا المعونة اللي ديما لازم يكون فوق منكم. نعاودوا دونك هنا قلنا on déduire que H
est l'orthocentre du triangle ABJ. Notre triangle ABJ, on veut prouver, je vais changer de couleur. مسيو شنو الفرق بين ميدياتريس وميديان؟ الميديان je vais vous construire une médiane dans un triangle quelconque. La médiane اللي تهبط من السومي bien sûr للمilieu نتاع l'arête اللي تقابل السومي. Par contre, la médiatrice, c'est la droite passant par le milieu qui lui est perpendiculaire. واضح؟ مسيو كيفاش نعرفوه هو اوتور؟ la hauteur, شكون يقول لنا كيفاش باش نعرفوا انه hauteur؟ En fait, ça قبل كل شيء احنا on veut prouver que H هو l'orthocentre. معناها c'est l'intersection de des hauteurs. هاك ولا؟ deux hauteurs يكفيو. Oui. هاي ايش معناتها اوتور بالضبط؟ Exactement, la hauteur الارتفاع بالعربي. La hauteur هاي في هو بالي. الارتفاع. Oui, donc لازم يكون perpendiculaire للباز. هاكا perpendiculaire للباز و perpendiculaire على الباز الأخرى. هيك ها. Oui, exactement. كيفاش باش نقولوا يلا؟ يبقى عندنا شو اسمه بي اي perpendiculaire à G وعندنا جي اش perpendiculaire. On vient de prouver que BI, elle est perpendiculaire à J. AJ, c'est l'une des arêtes du triangle. On est d'accord? Et le point H, c'est déjà l'intersection de BI et OJ. Ou AJ. Yani H appartient à l'auteur indique. Donc déjà, on dit l'une des deux auteurs. نحب نطلعوا une deuxième hauteur. يكفينا كلمة أخرى اللي هي جي اش على ابي. جي اش. علاش جي اش هي اوتور؟ جي اش على ابي مسيو ما قلنا perpendiculaire. شكون قلنا؟ ما قلناش؟ قلنا مسيو. مسيو la perpendiculaire à AB passe par G coupe BI en H. Exactement. Donc la perpendiculaire à AB passant par J, elle coupe on a BI en H. Donc on dit déjà les deux hauteurs et par suite H ça sera l'intersection de ces deux hauteurs là. C'est l'orthocentre. Donc on va rédiger le كلام هذا. يلا qui va me dicter يا جماعة؟ H appartient à BI. نبداو بالله. H appartient à BI. S'il vous plaît, je vais effacer باش تبدا قدامي الشيما. Donc, H appartient à BI et à GH. Et on a BI perpendiculaire à AG. C'est l'intersection أحلى بياسر. H on dit que c'est l'intersection de BI et GH. GO ولا GH oui. GH. هيك شنو نكتب لك كيفاش تجي. Et on a GA perpendiculaire à BI. Et JA perpendiculaire à BI. Oui. Ou GH perpendiculaire à B. JH perpendiculaire à AB. Perpendiculaire à AB. Équivaut H et l'orthocentre. Direct هكايا. يا جماعة موافقينو؟ موافقينو؟ هيك هاو. نعاودو. صاحبكم قال l'intersection H هي l'intersection de BI et JH. Et JH perpendiculaire à AB. Déjà l'AB c'est une des arêtes, c'est l'une des arêtes du triangle نتاعنا. Donc هذه déjà je peux dire que le H appartient à la hauteur l'oulanienne. Et JA perpendiculaire à BI. Vous voyez BI ou JA en perpendiculaire. هذايا الكلام هذا يلزمك تتأكد أنه ال H appartient صالك على BI. أنت جبتها بالانترسكسيون من الأول حبيت تقولها. سي أيوب. قصة. أيوب. لا أنا مسيو. Oui. شوف il vaut mieux pour باش تتأكد كلامك هو كلامك تو مش غلط. Mais أنت dès le début قلت JA perpendiculaire à BI.
اني لا هوتور اللي باش تاخذها سي بي اي هاك ولا هاي قول دونك قول بي اش بيربونديكولار ا جي بي اش بيربونديكولار ا جي فهمت ولا دونك دو لا جو بو دير كو بي اش بيربونديكولار ا جي ولا جي ا سي لا ميم شوز هي بي اش ولا بي اي كيف يا مسيو هي كيف عايش ولدي احنا باش ناكدوا انه الاش هو لورتوسونتر سي لانترسيكسيون دي دو هوتور مش غلط كلامك قلت ما انا كتبنا من الاول اش ابارتي ان بي اي اكزاكتومون هذا سوا واش قلت لك انا قلت لك انت خديتها من الاول كانترسيكسيون il vaut mieux توري شنو هما لي دو هوتور لا هوتور الاولانيه بي اش اي لا دوزيام هوتور سي بي جي اش خديت هنا جي اش بيربونديكولار ا بي والاخرى لانترسيكسيون تاعنا زوز سي لو بوين اش دونك اش سي لورتوسونتر وي مسيو امان وخالد يحبوا يشاركوا راهم قبل يبعثوا لي اما اي وين هما موجودين ابارامون مش تحل لهم الميكرو انت مسيو لا اذا كان اطن امان وي صحيح امان طالب ما كانش هذا حلينا الميكرو خالد قبيلي حليت له الميكرو لقيته مسكر هو الميكرو اي هذا خالد انزل على الميكرو تلقاه انت لازم يصير ينزل لك عليه ايوه خالد ايوه معنا خالد مرحبا بك سي امان الله وينك مسيو تبع من قبيلي في التخلويد نتاع صاحبك ايوب ولا وانا مقبل هيك نشارك ونحب نصلح ما يسالش ايش تصلح بالله صحيح نقول فيها ايه تقول فيها ما نقص لازم تبين حاجه اللي هي ديستانس كل ديستانس فين كل ديستانس لا مش لازم يخدم ديستانس لاوتور ما يسحبش ديستانس لا في الاختلاط انت الغلط اللي كلامه صحيح مي هو ديجا بدا بالانترسيكسيون سي فري مش غلط دونك هنا جو بو كونكلور كو دونك اش اي l'orthocentre du triangle ABJ. Monsieur. Oui. رانيا إذا تحب تدخل قالت لك ماذا بيا كانت تحل الميكرو. رانيا. حتى زينب تحب تدخل. يلا زينب. رانيا ما هيش رانيا الميكرو وين هو؟ وي سي بون سي بون وي سي بون ميرسي يا رانيا باش نجم توريني اللي انت تحب يلزمك جوست تنزل على الكتوشه اللي فيها يد هذيك باش نجم نعرف انك تحب تدخل تشارك داكور وي دي غريب الاطوار مسيو ايوا مسيو أمينة قد تدخلني حتى أمينة هي ياسين أنا ياسين مسيو هي في بالي ياسين في بالي شوين كثروا العباد يسكت لحظة يا أيوب كيف يروح يا مسيو ايوا بلي باش نحب نسألك سؤال تو باش نبينوا لي تريانجل مثلا ايكويلاتيرال ديريكت يعني لازمنا نبينوه ديريكت انت قلت باش نبينوا انه ايكويلاترال وديريكت ولازمنا نبينوه ديريكت معناها سؤالين السؤال ما جا شيء لا يعني مثلا نقولوا وقال لنا في كاستيون مثلا قال لنا بينوه ايكويلاتيرال اي ديريكت معناتها اي فوالا باش تبينوا انه ايكويلاترال معناها لي ديستانس ثلاثه قد ويلي ديريكت دون لو سونس ديريكت tu dois prouver qu'ils sont orientés dans le sens direct فهمتك يعني احنا نكتبوا يلزم في الاكزرسيس يكون عطيك هو معطى par exemple l'image de A c'est égal à B par la rotation d'angle pi sur 3 وقتها يولي يعطينا un triangle direct إذا كان la rotation direct bien sûr هي هكاك انا حبيت نسألك هكاك حتى انا اللي فهمته حسب اللي اكزرسيس وي ده باقي حمزة طالب يحب يدخل ايه ماش حال وي مسيو كاستيون اخر بلي مسيو توا باش مثلا قال لنا عطانا يعني اونغل دو روتاسيون بي سور 2
واحنا نحبوا نطلعوا ليماج دون دروات هي دروات مثلا لقيناه زوز باراليل دونك هما اسمه يعني هي ليماج نتاعها. عاود فهمتوه صاحبكم اش قصدي يقولوا؟ عندنا عطانا اسم لونغل نتاع الروتاسيون ان روتاسيون بي سور 2 وي واحنا لقينا زوز دروات باراليل يعني اسمه اللونغل نتاع يعني هذوكم يعني ليماج نتاع دروات منهم هي l'une est l'image de l'autre. S'il te plaît. Impossible. Impossible. Puisque l'image d'une droite par une rotation d'angle sur 2, c'est une droite qui lui est perpendiculaire, مش parallèle. perpendiculaire monsieur perpendiculaire. ايوا غريب الاطوار بجد معناها مش ماكش تفتك. لا هو خاطر وي perpendiculaire وي نكمل على روحنا. Cinquièmement, construire H' l'image de H par la rotation planétaire. Je vais essayer de recopier. باش تضيف ليني او اي من الاخر. Oui. اي كيكه صحيت مش ولي بعد إذنكم لحظة. R de O, R de I, R de O, R de H و R de J. مش هيك أما ياسين خليك. ثانية عندي أيوه نرجع. Si je veux construire l'image de H, bien sûr par une rotation directe. L'image نتاعها باش يكون perpendiculaire وقد OH égale OH prime. Oui. Donc, le point H' mais يكون bien sûr là, sur la droite qui est perpendiculaire à OJ. Et tel que, كيف ما قلنا OH' est égal à OH. Je vais noter R de H c'est égal à H'. Cela signifie que d'une part OH égale à OH' et d'autre part HOH' c'est égal à pi sur 2. Bien sûr, dans le sens direct. Oui. Il a demandé de construire. Hein. Donc, si je veux construire le point, بالكompa bien sûr je ناخذ la distance OH هذه هي نفسها qui fait un angle pi sur 2 avec OH. Ce point là, ça sera le point H'. Dans le sens direct il y a Oumaya. ايوه قال لنا ممكن اي لا نحكي على أميمة خاطر بي قالت لنا السونس هذايا بالله اللي يكمل كلامه اكزاكتومون اللي كامل يسكر الميكرو باش ما يصيرش ليكو يا جماعه. هلا واللي عنده باش يتكلم يحل الميكرو. وي تفضل. احنا لهنا مو عندنا ار دو هاش هي هاش بريم وار دو او هي بيدها وار دو لا 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 محمد رسول الله ار دو اي هي شنو لا ار دو جي هي اسكت يا خليه يكمل يا ايوب. احنا اللوج فيهم هو هاش بريم واي والاو. اكزاكتومون الاش بريم سي تو بلاي. لحظه الاش بريم اسمعني خالد. الاش بريم سي اون ايماج ولا سي ان انتيسيدون؟ الاش بريم ايماج دونك الاي لازم تكون ايماج والاو لازم يكون ايماج. اي ايماج الاي ايماج دو شكون؟ هو ايماج انتيسيدون نروحو والاي هي ايماج نتاع جي. Exactement. Donc, صاحبكم خالد قال l'image de O c'est O. L'image de J هي ال I. Et l'image de H par la rotation, la même rotation, c'est puisque rotation conserve l'alignement معناتها ذوك sont alignés.
Très bien. Très bien. Comme J, O et H sont 3 points alignés, donc automatiquement I ou le O ou le H' seront 3 points alignés. يعني مش لازم تبين اللي الاو جي اش اليني. اكزاكتومون هما مش تبين انت الاش ديجا خذيناه احنا. من الاول بكل قلنا لو بوان اش ارجع له شنو قال لي ا بي passant la perpendiculaire à AB passant par J coupe BI en H. Donc, c'est la droite sont alignés les points. Donc, هنا خالد قال لنا R de J c'est égal à I. R de O est lui-même. R كمل يا خالد. De H, R de H est égal à H'. C'est H'. Alors, comme la rotation conserve l'alignement. J et H sont alignés. Sont alignés, oui. Et la rotation conserve. Exactement, la rotation conserve l'alignement. Conserve l'alignement. Donc, I, O, H' sont alignés. Exactement. Alors, I, O et H' sont 3 points alignés. Mais هنا الملاحظة اللي قالها قبيلي صاحبكم أمانك ولا أنت اللي طلبت الالينيمون يا أمان الله؟ لا أنا الإنجليز. الإنجليز قال لكم الإنجليز عدد دفوار راهو الإنجليز شيخ عليكم. دونك قال لك مش يلزمني نبين الالينيمون. تراه فيكمش شكون لاحظ أنه لو بوان أو يا جماعة ما عندناش حاجة تقول أنه ألينيي افيك اش و جي ولا عندنا؟ بما أنه هو السنتر نتاع الكاري جي. أي شنو دخلوا السنتر نتاع الكاري؟ مو هي الأو باس باغ جي هي الميليو نتاع دي سي. الجي هو الميليو نتاع دي سي. وجي هي جي او ما مش مع بعضنا. مسيو هي الاو ابارتيان ميديان نتاع جي نتاع دي سي. الاو ابارتيان ميديان نتاع دي سي. ابارتيان ميديان نتاع دي سي. دي سي ولا بي سي؟ دي سي. دي سي. الميدياتريس شو سيل تو بلاي وضح. الميديان نتاع دي سي ما تجيش. لا ميدياتريس دو دي سي وي. اي ميدياتريس. لا ميدياتريس به puisque les perpendiculaires قلنا شوف نعاودوا s'il vous plaît شوش قال لنا la perpendiculaire à AB passant par J. Le point J هو déjà c'est le milieu de DC. Donc كيف ما قال صاحبنا هذه c'est la médiatrice. ايوه مو او سنتر نتاع ابي سي دي اللي هو كاري معناتها او بارتيان ميدياتريس نتاع دي سي. Exactement, puisque le O c'est le centre du carré, قال لنا راهو OA égale à OB. Et tant que OA égale à OB égale OD égale à OC. Maintenant le point O il appartient aussi à la médiatrice de DC. بما انه il est équidistant de DC. Et ainsi on a l'alignement تاع les points. C'est l'anglise. ان شاء الله عليك كفايقكم الحوايج اللي انتم تعديتوا فيها directement. En fait هنا O, J, H sont alignés. Vous dites car باش نخرجوا لها. مسيو وي مسيو نورمالمون الينيي غير ما نبينوهما. لحظة عايش ولدي لحظة هاو جايك ومن بعد أعطينا رأيك. O c'est le centre du carré A, B, C, D. Donc on a OC égale OD. Ce qui nous donne O appartient à la médiatrice de CD. De plus, la médiatrice de CD هي bien sûr que droite اللي يحكي عليها
passant par AB, passant par J est perpendiculaire à AB. Ainsi, et la droite نتاعي هذيك JH passe par J اللي هو الميليو est perpendiculaire. S'il vous plaît, اللي قاعد يتكلم ما يشوشنيش. Donc, est perpendiculaire à CD. Donc, JH, je peux dire que هي la médiatrice de notre segment CD. Ainsi, notre centre O appartient nécessairement à cette médiatrice. D'où l'alignement de O, J et H. Oui, Yassine, نرجع لك. ياسين وي. مسوي فهمت. جوست نقول اللي السما او ابارتيان على الميدياتريس نتاع سي دي. Oui, bien sûr. Puisque déjà on dit OD égale OC. وإحنا la médiatrice c'est l'ensemble des points du plan équidistants des deux points extrémités نتاع السيجمون تاعنا. اي فهمتك. Oui, on passe les questions. Elle est bad. قال لنا soit c'est le cercle de centre B et le centre D. On fait deux points. Donc, déterminer, construire C', l'image de C par R. C'est la question 6. قالنا C, c'est le cercle de centre B et passant par J. شو نجاوبش؟ لحظة. كي أصبر. تيخا نجاوب. أصبر. خي لحظة برك. ياسين. نجاوب شو؟ متسرع كالعادة. كالعادة. Je vais construire quand même ce cercle-là. Le centre CB et passant par J. Bien sûr, je vais essayer de construire un cercle. نحاول le maximum أن يكون خاطر ما عنديش كومبا bien sûr كيفكم. قالنا il passe par G. Par J. Mais il est de centre. Oui. C'est presque. مثلا l'image نتاعو de centre C passe par I. أيوه بوسكت خلينا نجاوب أنا. ياسين يهديك عايش ولدي. يلا نخليه أيوب. قبلي كان استنى راهو. يا ولدي بشوية Monsieur R de C, le cercle du centre R de B et passant par R de J. Exactement. يعني C prime et le cercle du centre. Du centre. Centre C et passant par I. Et passant très bien par le point I. Donc l'image du cercle C, ça sera un cercle de, s'il vous plaît, l'image du cercle C, ça sera le cercle C' de centre C, puisque l'image de B, elle est le centre de C, ça sera C, et deux rayons, de même rayon. Tant que le point, le centre, le cercle de C passe par J, donc nécessairement C' va passer par l'image de J et le point I. Oui. Je ne sais pas est-ce que نجمو هنا نصوروه ولا لا, mais quand même بالنسبة ليكم تنجمو facilement تصوروا السيركل هذا. كوبيي باش تبدا واضحة ليكم الشغل. جو في اسيي. نور قصدك تنجمش تسجلها الحصة بيسك ما نجمش تتفرج فيها. Oui, bien sûr. هي ديجا مش تهبط على اليوتيوب. هاتوا تشوفوها. باهي خاطر ما نجمش تتفرج فيها تحب تتفرج فيها من بعد تحب تسجلها. Oui. هذا c'est le cercle يا جماعة C'. هذا c'est le cercle C.
il est de monsieur centre qu'on a. Oui. بي جي خي تساوي بي اي زادا. عاود سامحني. بي جي أي. هي تساوي بي اي زادا. قل لنا علاش إذا كان صحيح قل لنا علاش. أنت مش جاوبني بيان سور. ايش جاوبك؟ بي اي مليو دو لانجل. والله نسيت فاش نقول. صاحبكم il a demandé est-ce que B هذه égale BI oui ou non. Oui علاش. شنو قال؟ شنو قال؟ Il a demandé est-ce que la distance BJ égale à BI. BJ est égal à BI. مسيو يا اخي الاي وين محطوطة بالضبط؟ مانيش قادرة نعرفها. هاي البوان اي ها هنا. علي مكتوبة الاي تحت الدي يا مسيو في الرسم. Déjà هاي البوان اي c'est le point d'intersection des deux cercles bien sûr هنا في الكام تاعنا. مسيو وي مسيو. Oui, j'ai dit édossé. مسيو ميدياتريس سافا سافا. أيوب اسمعني أيوب. Bien sûr que la distance c'est un carré هو déjà وهذا c'est le milieu وهذا الميليو. ايه سافا سافا اصلا. Bien sûr باش يكونوا les deux arêtes قد هذوك. Et en fait ما طلبش منا راهو شيء هذايا. اللي جوست نسألو برك. Oui. La question 7 قال la droite HJ recoupe C en M. H. Elle recoupe le cercle C en M. Je vais prolonger ma droite. En M. Et IH' recoupe le cercle C' en M'. Et IH' elle va recouper le cercle C' en M'. Monsieur? Oui, il a demandé de prouver que R de M c'est égal à M'. مسيو نجاوبش. لا. حبيبي. عاش مسيو. لا خطر. قلت لي في روحك انت ايوب نسأل في مسيو. ياسين عايش ولدي عايش ولدي. On est en direct يهديك. ايوا. دونك خلينا نشوف فما برشا طالبين باش يتدخلوا. حمزة. تفضلوا ما يسالش راني مسامح. يا ربي. ما كاروش. يمي راسي يمي. مسيو خالد يحب وي خالد نسمع فيك يا خالد. خالد أنا خليت لي ميكرو عايش. وي خالد. مسيو احنا نحب بلا لحظة نتهبطوا شوي نحب نشوف السؤال هذاك عليه. Bien sûr. Il a dit, il a dit que HJ, elle va recouper le cercle C en M et IH'. Bloquez-les, monsieur. Elle recoupe le cercle C' en M'. Il demande de prouver que l'image de M c'est M', la même rotation bien sûr. نحكي أنا مسيو. نسمع فيك يا أميمة علي. أنا زينب. زنوبة يلا. عندنا M هي C inter HJ. Oui. Donc R de M هي R de C inter R de HJ. Exactement. اللي هي C' inter IH'. اللي هي M'. Exact. Très bien. Donc بالpoint de contact هنا باش نخدموا أو l'intersection. صاحبتكم قالت الM c'est l'intersection de HJ et le cercle C. Son image automatiquement c'est l'intersection des deux ensembles images. L'ensemble C, l'image متاعو c'est le cercle C', et le HJ, quelle est son image? C'est IH'. On est d'accord ou là? Donc l'intersection de C' inter IH', ça sera quoi? Ça sera M'. Oui.
شوفوا يا جماعة je reprends. Je vais écrire là malheureusement باش تبدا واضحة قدامكم الشيما خاطر ماهيش عندي في الباج اللي بعدها. حبيتكم elle a dit le point M en fait appartient à C inter H J. On est d'accord là? Donc ce qui est sûr que R de M va appartenir à R de C inter R de H J. Quelle est l'image de C, Jma? R prime. Elle est où? C prime. Donc R de M va appartenir à C prime inter R de H J. IH prime. Exactement. On a déjà l'image de J, c'est I, et l'image de H, c'est H prime. L'intersection du cercle C prime, C prime. Vous le voyez? Et IH prime, c'est quoi? M prime. Exactement. Donc ce sera, elle recoupe, elle va recouper en M prime. Donc ce sera le point M prime. Et de là, on a bien R de M, c'est égal à M prime. En fait, باش نكون واضحين مش يكون عندي l'intersection تاع سي بريم. دو بوان. سي تري بيان. اللي هما شكون هما؟ سي لو بوان اي. الاي والام. اكزاكتومون. الاي والام بريم. علاش؟ خاطر ديجا هي ايماج تاع واحده اخرى. يعطيك الصحة. كوم اي هي ليماج دو جي et la rotation قلنا كنت تفكروش une application اللي عندها une fonction معاكسة نتاعها réciproque. Une application, chaque antécédent, il admet combien d'images? واحدة بركة. Et كل image باش يكون عندها un seul antécédent في application كيما هكايا تتسمى bijective en fait في deuxième année مازلتوا بعد شوية على كلمة bijective la fonction نتاعنا en fait يعني كل antécédent عنده image وكل image عندها un seul antécédent tant que هذيك ان شاء الله كيف في البيجكسيون صحيح كيما في الترانزاسيون حكينا بالضبط. La rotation, c'est une application. Elle est telle que chaque antécédent admet une seule image ou toute image a un seul antécédent. Comme de I, on vient de prouver qu'il est l'image de J, mais les j'aime qu'on Z est l'image de M. Et par suite, l'image de M ne sera que M'. On est d'accord? باش يزيدونا فرونسي اخر معناتها مسيو. معناها؟ باش يزيدونا اكثر فرونسي. عاود ما فهمتكش يا ايوب. حتى مسيو حتى. لا s'il te plaît عاود فسر لي. معناها ما ركزت كان مع الفرنسي. وي شوي خاطر ما شاء الله عليه مهف في الفرنسي. بارك الله مسيو. Oui. En tout cas, je vous remercie. باش نخليكم. ربي يبارك لكم وربي ينجح. Merci. السلام عليكم. وعليكم السلام. Merci monsieur. Pas de quoi.